Hi, turuan ako ng paano brown activity ni Sir Jess. Una, kailangan mo ng PC or laptop. Pangalawa, kailangan mo itong Photoshop na software. Kapag wala ka Photoshop, pwede mo i-PM ako para ako lang ma-install sa mga device. Okay? Nung una, agdo na kita sa atong Google and also kita ng picture nga naka-landscape. Akong gusto is bangus. And then, pag usikat bangus, usikat may edad yung picture. And then, dahil nga pick ang gusto. Next step is you just have to copy image and then agto ka din sa imong Photoshop na software. After karon, agto ka sa file and then agbutang agto ka din sa new or pwede man new, create new and then agto ka sa print and then hanapan mo ro A4. After A4 agto ka sa orientation nga landscape. After karon pindot create. After karon, di ba tandaan mo may copy kita nga file, nga picture? You just have to click Control V for paste and then Control plus for zoom and then zoom out for Control minus. And then ulit pindutin mo daya, pindot mo Control T for transform para ma-edit na ito. And then Control ulit for ano. And then if set up na imaw, okay na rin. Yung gusto mo bugon na background, you just have to click this layer and then so yun mo magic eraser and then magic eraser tool and then putupin na ito likod, boom, wala na siya background. And then gusto mo pag-aamandaya, so yun mo lang do ay di makita. So yun mo do gusto mo bugon na background agto kang yakara tapos so agto yung sa mga tools and then so yung magic eraser daya right click and then hara magic eraser and then pindot tawag background yung gusto mo bugon tick and then dyan nabuo na. Tapos yung gusto mo bugon ro daya click mo ro eraser and then click mo lang pag automatic ka pag kung gusto mo gagkuon ro space or gagawin imong erase, right click and then size. And then, boom. Ganyan. If set up na ikaw, okay na ikaw, adjust mo konti and then done. First step ng brownie mo is pagto sa text. Click, right click, so ito horizontal, type tool. Click ulit. Matanin mo anong name gusto butang. Pag gusto ka matay mo, akon ay gusto ko bangus. And then balik ka sa yakara sa move tool and then click mo dahil ulit and then suy mo na ka-character all the properties so then color and then turn it to black para makita mo kung waka na ila si mong font agto kang sa properties then suy mo ro character nga ra and then pinuton mo raya and then usoy kat pili ang ikaw paning gusto nga font may nakaradong baabo na kabon ng kanong font yung gusto if pangit naman ikaw na bahala na yun. Next step ulit Control T click natin do layer nga ra Control T kita and then boom adjust natin imaw adjust natin if okay na ron pinuto mo layer nga bangus nga text and then convert rasterize type dayon kita tapos ulit pinuto naton daya and the text pinuto na text and then right click Control T right click tapos so naton the warp and then adjust naton dayon aton nga text nga mag shape imo as bangus adjust nyo naton adjustan niya adjustan then adjustan okay na ikaw sa haron pindutan mo ro move tool para matapos na
And then agto ka sa layer 1, right click and then duplicate layer, tapos okay, and then duplicated nga layer nga is i-drag na tong pataas. To drag, double tap mo ron and then drag sa babaw. After karon ipinututod mo na rumatangra. After karon na ba na opacity, makarama lang din, no? Drag and bam. Okay? Next is binuto naton right click ulit through layer 1 copy nga ra. And then create clipping mask tayo next. After karon tapos na ikaw, balik kaya kara ulit sa imong layer 1. And then pinuton dayon do aton nga layer 1 nga ra. And then i-erase naton duharang text nga ra nga part. Okay? Kung may imong ginaayos mata gusto nimo ayusan sa pere. Adjust naton konti man na medyo manami man. Okay. No, pagaon naton doon. Click naton yung layer, tapos agto ka sa eraser tool, right click tapos eraser tool. Tapos pagaon mo ang dayon do imong gusto pagaon. Pagaaman nato ng pisadaya. Yakara, pagaan nato sa maubos. Binlay nato na anong gilid. So, ano sa babang aran. Pagaon niya. Pagaon niya. After magpaga, pinuto mo remove tool and then ipinuto na yung layer 1 nga ra, and then opacity pataas on, and then boom, tapos yun ikaw dahil mo activity. Makaraman lang kasimple, maimo na text nga may bangus. Kung gusto mo ayos na text ora dax done. Baliro, tandaan na ginaton ka do mga shortcuts like Ctrl Z for undo, Ctrl Shift Z para sa redo, and then Ctrl C and Ctrl V for copy and paste, and so on. So familiarize natin ang aton nga utak para sa mga shortcut nga. And also sa pag-design o pag-layout using Photoshop ay bukod ni overnight success. Bali, it will take time before ni mo masanay or before ikaw maging profession sa isang software. So bali, practice lang, then expose mo yung sarili sa mga editing, and then try mo lang gid practice hasta makantiguan ikaw asa man patro oras nga katuro kon sa ibang tao dayon. So keep on trying, padayon, gugang failure lang padayon asa maging mayad ikaw. Okay, it's either museum of failure or gallery of trying. Good luck.